मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के शुरू में हम प्रिंस अद्दासी का इलाका देखते हैं जिसके साहिल पर डॉन फ्रांसिस्को का भाई कमांडर से कहता है, आपको लगता है प्लितानो मेरे भाई को राजी कर सकता है? जोआबन कमांडर कहता है, मैंने प्लितानो के बारे में पहले सुना है, मुझे यकीन है कि जंग की घंटियां जल्दी बजने लगी हैं। डॉन फ्रांसिस्को का भाई डॉन अल्वारो कहता है, उससे मेरे भाई से पहले मुझे राजी करना पड़ेगा। जोआबन कमांडर कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ भी बदल जाएगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं हद से तजावुज कर गया। मेरा मतलब यह था कि आपका भाई मेहमद का वफादार है। डॉन अल्वारो कहता है, मेरे भाई की वाहिद वफादारी हमारे खानदान से है और हमारे खानदान में सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। इसी लम्हे प्लितानो वहाँ पहुँच जाता है। प्लितानो को देखकर डॉन अल्वारो आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे भाई से मिलने के लिए तुम बहुत तवील सफर करके आए हो, उम्मीद है कि तुम थके नहीं होगे। जोआबन प्लितानो कहता है, डॉन फ्रांसिस्को ऐसा आदमी है जिसे जिंदगी में एक बार हर कोई जरूर मिलना चाहेगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका भाई इतना मजबूत क्यों है और इसकी वजह आप हैं। यही वजह है कि आपको देखकर मुझे थकन नहीं हुई। जोआबन अल्वारो कहता है, मुझे आप बहुत पसंद आए बूढ़े आदमी, आप अच्छी तरह देखते हैं। डॉन अल्वारो की बात सुनकर प्लितानो कहता है, मुझे अपने साथ हाथ मिलाने का एजाज दें तो आपके भाई के जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही अल्वारो उसके साथ हाथ मिलाता है और कमांडर कहता है, डॉन फ्रांसिस्को आपके मुंतजिर हैं, चलें। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान के खेमे के सामने गद्दार जंसीरी घुटनों के बल बैठे होते हैं। कंजी उन्हें देखते हुए गुस्से से कहते हैं, तुमने अपने भाइयों को कैसे मारा गद्दारो, शर्म करो, हया करो, आपको सजा दी जाएगी। मुर्तजा गुस्से से बालिबे और सल्तोक की जानिब देख रहा होता है। सल्तोक गुस्से में खंजर निकालकर आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या देख रहे हो? ये देखकर दुगान गुस्से से कहता है, पीछे हटो, हुक्म हमारे सुल्तान सादिर करेंगे। बालिबे सल्तोक को पकड़कर पीछे कर देते हैं और कहते हैं, ये गद्दार अब पहाड़ के पीछे नहीं छुप सकते। सल्तोक इनकी तकदीर पहले ही लिखी जा चुकी है। इसी लम्हे सुल्तान खेमे से बाहर आते हैं और गुस्से में गद्दारों को देखने लग जाते हैं। उधर डॉन फ्रांसिस्को घोड़े को घुमा रहा होता है। इसी लम्हे अल्वारो प्लितानो के साथ वहां आता है। फ्रांसिस्को प्लितानो की जानिब देखते हुए कहता है, सबसे पहले जिन लोगों ने घोड़ों को पाला और महारत सिखाई वो तुर्क थे, मुझे यकीन है कि आपने ये पहले सुना होगा। जोआबन प्लितानो कहता है, वो अपने घोड़ों के साथ दूर दराज से आए थे और अजीम रियासतें बनाई। मुझे बताएं, क्या इससे ज्यादा काबिल एहतराम कोई चीज है? जोआबन प्लितानो कहता है, जी हाँ डॉन फ्रांसिस्को, हम उन सरजमीनों का दिफा करते हैं जिन्हें वो फतह करने की कोशिश करते हैं। डॉन फ्रांसिस्को कहता है, मैं आपकी यहाँ मेजबानी किस लिए कर रहा हूँ? मोहतरम प्लितानो, क्या आपने ये सोचा है? आपको याद दिलाने के लिए कि आपको बचाने वाले ये घोड़े हैं जिनसे आपने पीठ फेर ली थी। ये वो घोड़े हैं जिन पर तुम्हारे सिपाही सवार होते थे सिर्फ जालमाना काम के लिए। वो सिर्फ धोखाधही से जीतते हैं और अच्छाई करने वाले उनसे बेहतर सलूक करते हैं। ये सुनकर प्लितानो कहता है, लेकिन आपको इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। शायद आप दुनिया के सबसे बड़े जंगजू हैं। आपके पास घोड़े हैं, आपके पास सिपाही हैं, लेकिन आपके पास जमीन नहीं है, सिर्फ चंद छोटे जज़ायर हैं। मुझे बताओ डॉन फ्रांसिस्को, आप अपने बारे में तारीख कैसे लिखना चाहेंगे? एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने एक छोटे से जजीरे पर पनाह ली, या फिर? फ्रांसिस्को उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कहता है, या फिर क्या आप मुझे कुस्तुनतुनिया दे रहे हैं? जोआबन प्लितानो कहता है, हमारा कुस्तुनतुनिया किसी को देने का कोई इरादा नहीं, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक उसका दिफा करेंगे। अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो हम आपको मुरिया का पूरे 10 साल का टैक्स देंगे, लीमिया जजीरा और आया सोफिया के मुहाफिज का उन्वान भी देंगे। डॉन फ्रांसिस्को हंसते हुए कहता है, मेरे पास इन सबसे ज्यादा कीमती चीज है, वो ऐसी चीज है जो आपके पास कभी नहीं थी। फ्रांसिस्को की बात सुनकर प्लितानो पूछता है, वो क्या है? जोआबन फ्रांसिस्को कहता है, इज्जत। मेहमद मेरे भाई जैसा है, मैंने बरसों पहले उससे अपनी इज्जत का वादा किया था, मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर प्लितानो उसके भाई की जानिब देखते हुए कहता है, मैंने सोचा कि डॉन अल्वारो आपका इकलौता भाई है, आप अपने भाई के लिए अच्छी मिरास छोड़ सकते हैं, हमें मेहमद देकर। जोआबन फ्रांसिस्को कहता है, मैंने अगर मेहमद को धोखा दिया तो मैं अपने भाई को सिर्फ बुरी किस्मत में छोड़ दूंगा। सब जानते हैं कि उस्मानी अपने साथ किया गया कभी नहीं भूलते, ना वफादारी और ना ही गद्दारी। प्लितानो कहता है, लेकिन नए वादे किए जा सकते हैं। डॉन फ्रांसिस्को गुस्से से कहता है, मेरी जगह अगर मेहमद होता तो वो धोखाधही की इस पेशकश के लिए तुम्हें अपने घोड़ों के टापू तले रोन देता। जहाँ से आए हो अब वहीं वापिस चले जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगा। ये सुनते ही प्लितानो वहां से चला जाता है। डॉन अल्वारो अपने भाई से कहता है, हम आज रात कम से कम इसकी मेजबानी कर सकते थे। फ्रांसिस्को कहता है, वो अपने खुदा का शुक्र करे कि मैं उसे जाने दे रहा हूँ। अगर तुलुए आफ्ताब से पहले एक रेस लगा ली जाए तो तुम इस बारे में क्या कहते हो? जबकि प्लितानो के साथ आगे बढ़ते हुए जावी सिपाहियों को वहां से भेज देता है और प्लितानो से कहता है, जनाब अगर आप चाहो तो मैं फ्रांसिस्को को मार सकता हूँ। जोआबन प्लितानो कहता है, मुझे तुम्हें यहाँ रखने में काफी वक्त लगा है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। फ्रांसिस्को ऐसा नहीं है जिसे एक दाम में खत्म कर दिया जाए, वो बहुत ज़हीन और ताकतवर आदमी है, लेकिन उसका भाई ऐसा नहीं है। फ्रांसिस्को मर जाए तो उसका भाई अपने इर्द गिर्द जंगजू को जमा नहीं कर सकेगा। जावी पूछता है, आपका क्या हुक्म है? जोआबन प्लितानो कहता है, तुम फ्रांसिस्को को कायल कर लोगे, तुम्हें इसीलिए तरबियत दी गई थी। जोआबन जावी
کہتا ہے لیکن استاد جیسا کہ آپ نے کہا وہ بہت ذہین آدمی ہے، یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس پر پلیتانو کہتا ہے محمد کو معلوم ہو جائے گا کہ میں یہاں آیا ہوں، جاوی تم اس لمحے کا انتظار کرو گے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی پلیتانو سے منصوبہ سمجھانے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان غدارو سے کہتے ہیں آپ نے اپنے طور پر عمل کیا، آپ نے جانسیریو کو رسوا کیا، آپ کے ہاتھ اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے ہیں، میرے سائے تلے میرے حکم کے تحت میرے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام واضح ہے۔ پھر بلند آواز سے کہتے ہیں ان باغیوں کا انجام اب سب کے لیے عبرت بنے گا، جو لوگ تفرقہ ڈالتے ہیں اب سے وہ اپنی زبانیں کھو دیں گے، حکم کی نافرمانی کرنے والوں کے سر جھک جائیں گے، جو اپنے بھائیوں کے خلاف تلواریں اٹھاتے ہیں وہ اپنے ہتھیار کھو دیں گے۔ دوغان اپنے بیٹے کو مارنا آپ کے لیے حلال ہے کیونکہ اس نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، آپ کو اپنی تلوار سے اپنا حتمی حکم دینا ہے۔ یہ سن کر مرتضیٰ دوغان کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے اور دوغان پریشانی کے عالم میں تلوار بے نیام کر کے مرتضیٰ کی جانب بڑھتا ہے۔ مرتضیٰ کہتا ہے ہم نے اپنی زندگی آپ کے لیے وقف کر دی ہے میرے آقا، میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے بالکل افسوس نہیں ہے، ہمیں مرنے دو، ہمارے بیڑیے آقا کو زندہ رہنے دو، میرے آقا ہمارا بہتا ہوا خون آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی مرتضیٰ اپنی گردن دوغان کے آگے جھکا دیتا ہے۔ اگلے ہی لمحے دوغان سلطوق اور حسن غدار آقاؤں کے سر اڑا دیتے ہیں۔ دوغان کہتا ہے میرا حق بھی تمہارے لیے حلال ہو۔ سلطان دوسرے غداروں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اسی کے مطابق ان کا بھی عمل کرو۔ سلطان کا حکم ملتے ہی سپاہی غداروں کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ سلطان جیسے ہی جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں دوغان کہتا ہے سلطان معظم میں نے اپنے بیٹے کو مارا، میں نے اسے سزا دی، لیکن ہمارے کھوئے ہوئے خون کا کیا ہوگا؟ سلطان اس کا فیصلہ کب آئے گا؟ یہ سن کر سلطان غصے میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں دوغان اور بالیب سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں خضر چلیبی بلتائی اغلو معاملے کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں، بہت جلد نتیجہ نکل آئے گا انشاءاللہ، کنجیوں کا انتقام بھی لیا گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب آپ کے درمیان کوئی جھگڑا یا دشمنی ہو۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں جیسے ہمارے سلطان کا حکم۔ پھر سلطان کہتے ہیں ہمیں دمتری سے 2 معلومات ملی ہیں، فاطمہ خاتون مکمل طور پر شکوک و شبہات سے پاک ہو چکی ہیں، یعنی اس پر اب کوئی شک نہیں ہے۔ دوغان پوچھتا ہے دوسری معلومات کے بارے میں کیا ہے میرے سلطان؟ جواباً سلطان کہتے ہیں معلومات کا دوسرا حصہ پلیتانو ہے، وہ ڈان فرانسسکو سے ملنے گیا ہے۔ دوسری طرف ڈان فرانسسکو اپنے بھائی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہم کیوں نہ محمد سے لڑیں؟ پلیتانو کی پیشکش بہت پرکشش تھی، مزید یہ کہ اگر ہم اسے شکست دیتے ہیں یہاں تک کہ پوپ بھی ہمارے پرانے عنوان کو بحال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جواباً ڈان فرانسسکو کہتا ہے ہمارے پاس اب جو کچھ ہے یہی ہمارا عنوان ہے، ہماری زندگی بھی محمد کی بدولت ہے۔ یہ سن کر ڈان الوارو کہتا ہے پھر سے وہی کہانی۔ فرانسسکو کہتا ہے جب محمد ابھی منیسا میں ایک نوجوان شہزادہ تھا میں اس وقت سے جانتا تھا کہ وہ بہت بڑا سلطان بنے گا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ سمندری ڈاکو کیپلو جو تمہارے باپا کا قاتل تھا اسے محمد نے قتل کیا تھا۔ یہ محمد تھا جس نے ہمیں اپنے اثر و رسوخ والے علاقے دیے، بدلے میں اس نے صرف ایک چیز مانگی ہے، صرف ایک چیز، وفاداری۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں شراب پینے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔